بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلتے ہیں سیکنڈ سیشن کی طرف. تو یہاں پر دیکھیں 103 میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کیا ہے. تو اللہ یہاں پر پہلے میں ترجمہ کروں گی آیت کا اور پھر تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر ان کے بعد یعنی ان تمام قوموں کے بعد جو ہم نے سن چکے ہیں ابھی تک, جتنی 3-4 قومیں سنی ہم نے پرانی والی, اب ہم ایک نیا قصہ سننے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ ظلم کیا تھا. بس دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. یعنی ان شارٹ میں یہ آیت ٹوٹل سٹوری بتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی ٹوٹل سٹوری ان شارٹ میں آ رہی ہے. دیکھیں یہاں پر تو اللہ کیا کہتا ہے یہاں پر, پچھلی قوموں کے بعد یعنی جتنے 3-4 قومیں ہم نے ابھی تک سنے, اس کے بعد ایک نیا قصہ ہے جو آ رہا ہے ابھی قرآن میں. وہ موسیٰ علیہ السلام کا, اس کی قوم اور فرعون کا قصہ آ رہا ہے. دیے تو بھی ایک نہیں دیے تو ایک ناٹکان چوری بیٹھے تھے گیا پٹے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو واضح معجزات دے کر بھیجا تھا. یعنی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو نبوت دی. نبوت دینے کے بعد انہیں بہت ساری معجزات دیے. ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے, لیکن معجزات دینے کا پرپس بھی ہوتا ہے نا. کیوں دیے معجزات ان کو؟ دیکھیں ہر نبی کے الگ الگ معجزات, سیم کسی کے بھی پاس نہیں, الگ الگ. تو موسیٰ کو نشانیاں دی اللہ تعالیٰ نے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو ان ٹاپ آرڈر بہت سارے 9 تقریباً معجزات دیے تھے. لیکن ٹاپ میں آتے ہیں عصا, جو ان کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا, جو چلتے تھے, وہ ڈنڈا لے کر چلتے تھے, اس کو عصا بولتے ہیں. تو یہ معجزات تھا ان کا اللہ کی طرف سے, عصا اور چمکتا ہوا ہاتھ, سفید ہاتھ, یعنی ہاتھ جو تھا وہ بھی ایک معجزہ تھا. ایسے بہت سارے معجزے تھے جو فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر اللہ نے بھیجا تھا. یعنی فرعون اور اس کے سرداروں نے حق کو قبول نہ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے, سب سے پہلے دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم جس قوم کے بارے میں ابھی ہم سننے جا رہے ہیں, یہ بہت ہی مشہور قوم رہی ہے, اور قرآن میں جگہ جگہ اس قوم کے بارے میں آیا ہے جو اس قوم نے کیا. یعنی فرعون کا قصہ جگہ جگہ قرآن کے اندر آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے پاس بھیجا. اس قوم کا سردار کون؟ فرعون. تو اللہ تعالیٰ فرعون کو, اس کی قوم کو حق کی طرف بلانے کے لیے بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا, اے موسیٰ تم فرعون کے پاس چلے جاؤ, کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے. سرکش یعنی سرکش گھوڑا کس کو بولتے ہیں؟ وہ پھر کچھ بھی کر گزرتا ہے, وہ صحیح غلط کچھ نہیں دیکھتا, اس کو سرکش بولتے ہیں. وہ سب ختم کر دے, فساد مچاتا ہے پوری زمین کے اوپر. تو فرعون نے فساد مچایا ہوا تھا, وہ سرکش ہو چکا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی, اور پھر کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور تبلیغ کرو, وہاں اسے صحیح غلط کی تمیز اس کو سکھاؤ, سمجھاؤ. تو دیکھیں فرعون اور اس کی قوم کو حق کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے بھیجا. ہدایت پوری طرح واضح کر دی گئی. یعنی پہلے تو فرعون اور ان کے لوگوں کو بتا دیا گیا کیا صحیح کیا غلط کر رہے ہیں یہ لوگ. ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور وار کر دیا اور اس کو مار دیا, ایسے نہیں. اس کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ نے, ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا فرعون کے پاس. لیکن فرعون کے سرداروں نے اور فرعون نے کیا کیا؟ تکبر. دیکھیں یہاں پر بھی ضد, ہٹ ڈرمی, تکبر.
फिरौन और इसके सरदारों ने हक को मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने तकब्बुर किया, उन्होंने गरूर किया और जुल्म का रास्ता इख्तियार किया। यानी जुल्म का क्या मतलब है? जुल्म का मतलब है हक को नहीं मानना ही जुल्म है। अगर मेरे सामने आज कुरान से हक बात आ जाती है और मैं नौज़बिल्ला गलत राह पर थी और आज मुझे पता चला अल्लाह ये सही रास्ता है, अगर मैं ये रास्ते पर नहीं चली मतलब मैंने जुल्म किया। यानी हक का रास्ता न अपनाना ही सबसे बड़ा जुल्म है। हक को झुटलाना, बनी इसराइल पर जुल्म किए। यानी इन्होंने, फिरौन ने बनी इसराइलों को बंदी बनाकर रखा था, उन्हें स्लेव्स बनाकर रखा था, उन पर जुल्म ढा रहा था और उन्होंने फिर अल्लाह की निशानियों का इनकार कर दिया था। कौन? फिरौन और इसके लोगों ने। फिरौन और इसके साथी मुफसिद थे, फसादी थे, जमीन में फसाद बर्पा करने वाले थे। यानी जमीन में जो कुछ बिगाड़ था वो तमाम चीजें पैदा करने वाले कौन थे? फिरौन और उसकी कौम। इन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि दूसरों के भी रास्ते में आकर खड़े हो गए। यानी किसी और को भी हक बात देखने को नहीं दिया, लोगों को गुमराह किया। किसने? फिरौन ने। और अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो इनका अंजाम पर कितना बुरा हुआ। फिर अल्लाह इसी आयत में क्या फरमाते हैं? इन्होंने जब इनकार किया, यानी हक बात इन्होंने जब नहीं देखी, इनकार किया, तो अल्लाह कहता है देखो फिर मैंने इनके साथ क्या किया। यानी अल्लाह ने इनकारियों को कभी छोड़ा नहीं दुनिया में। पहले जितनी कौमें थी हमने सुनते आए अभी तक, अल्लाह ने कैसे उनको इस दुनिया से हटा दिया, मिटा दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह ताला बता रहा है इन्होंने भी तकब्बुर किया, इनकार किया, तो देखो मैंने इनका अंजाम कैसे किया। बल्कि अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहा है? दुनिया में इन्हें ऐसा इनका अंजाम किया कि इनको रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। आज मूसा, ये फिरौन की मम्मी दुनिया में रखी गई है, यानी उनकी बॉडी अभी भी इबरत के तौर पर दुनिया में सही सलामत है, ताकि कयामत आने तक के लोग देखें कि मेरा इनकार करने वाले, मेरी हक बात का इनकार करने वालों का मैं अंजाम कैसा करता हूं। तो एक मिसाल बनाकर, इबरतनाक मिसाल बनाकर अल्लाह ने फिरौन की मम्मी को रखा है, बॉडी को रखा है दुनिया में। तो अल्लाह हर दौर में हिदायत के लिए रसूल भेजता है। यानी अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि हर दौर में अल्लाह ने हिदायत देने के लिए रसूल भेजे, वाज़े दलाइल भेजे, प्रूफ भेजे। इसके बावजूद भी इनकार करना क्या होगा? तबाही, बर्बादी अपनी। यानी ये तमाम रोशनियां देखने के बाद भी आंखें बंद कर लेना अपनी ही बर्बादी है। यानी ताकत और हुकूमत जैसे फिरौन के पास थी, इंसान को बचा नहीं सकती। आज हम, आप तमाम लोग, आज के, मैं पहले की बात नहीं कर रही हूँ, आज जो वॉरफेयर चालू है, आज वॉर जो चालू है दुनिया में, आप देख रहे हो कितनी पावरफुल लोग, दुनिया के टॉप मोस्ट पावरफुल लोग क्या बोलते हैं, पस्त हो गए हैं, हारते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? ये किसकी वजह से? ये किसी इंसान की वजह से नहीं, किसी इंसानी ताकत में उतनी कुवत नहीं है, ये अल्लाह की वजह से। ये अल्लाह घमंड तोड़ना चाहता है। इंसान जो घमंड में आकर ये जो कर रहे हैं ना, पावर पावर, सुपर पावर, ये पावर अल्लाह सुब्हाना ताला उनका मट्टी में मिला रहा है। ये भी इबरत है हम सबके लिए कि कैसा पावर के नशेवार लोगों को, जो हक बात नहीं देखते, बिल्कुल भी अंधे हो चुके हैं, उनके लिए फिर अल्लाह काफी हो जाता है। और फिर उनके लिए इस पावर के साथ लड़ने के लिए कोई दूसरा पावर की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पावर से इन्हें अल्लाह ताला मिटा देता है। जैसे तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील
फजअलहुम कास्फिन माकुल, किस तरह अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदे भेजकर एक पावरफुल जो लश्कर आया था काबा ढाने के लिए, छोटे छोटे कंकरियों से इस लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया था। देखिए अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर है, कुछ भी कर सकता है। वो कुन फयकून से पूरी दुनिया चलाता है, हो जा बस चीज हो ही जाती है। उसके लिए कोई पावर नहीं, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, कोई बॉम्ब नहीं, ये तमाम चीजों की जरूरत नहीं उसके लिए। ही इज अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो आखिरकार हक ही गालिब आ जाता है। जो सच होता है, अल्लाह का वफादार होता है, वही गालिब आ जाता है और बातिल मिट जाता है। ये अल्लाह हमें समझाना चाहता है इन चीजों को बताकर। 104 आयत देखते हैं हम। वकाल मूसा या फिरआउन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। तो 104 में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, उनके नबी यानी मूसा अलैहिस्सलाम फिरआन के दरबार में जाकर क्या सबसे पहले क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तरीका देखें, बोलने का तरीका भी देखें, क्या बोलते हैं। और मूसा ने कहा, ए फिरआन, नरमी से, आजिज़ी से, यानी बहुत नरम लहजा है, चिल्ला कर नहीं, ए फिरौन तू क्या कर रहा है, ऐसे नहीं, नरमी से कह रहे हैं फिरौन, मैं तेरे रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल भेजा गया हूँ। यानी तुम्हारे पास मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे मेरे रब ने भेजा है रसूल बनाकर। रसूल मैसेंजर, मैसेंजर बनाकर भेजा है अल्लाह ताला ने मुझे तेरी तरफ। तो ये आगाज देखें, एक दावत का आगाज कि मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाने आई हूं। ये जो हमारे जो तबलीग करते हैं, जो दाई होते हैं, अल्लाह की राह, अल्लाह के दीन के दाई होते हैं, वो जब लोगों के पास जाते हैं तो उन्हें क्या कहना चाहिए, कैसे बात की शुरुआत करनी चाहिए, यहाँ पर लेसन मिल रहा है। देखें यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मुझे मेरे रब ने भेजा है रसूल, मैसेंजर बनाकर। किस तरह से इन्होंने कहा, अपना सबसे पहले तारुफ बयान किया, मैं कौन हूं, मैं मूसा हूं, और मैं कौन हूं, मुझे अल्लाह ने भेजा है, रसूल हूं मैं। रसूल कौन होते हैं, रिसालत देकर जो अल्लाह भेजता है, पैगाम देकर अल्लाह जो भेजता है किसी की तरफ, वो रसूल होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं। ओके, तो अल्लाह ताला यहाँ पर वही फरमा रहा है, पहले अपनी तारीफ करना, अपना तारुफ करवाना कि मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ, यानी अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं हम, और हम आप तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। और ये कोई आम शख्स नहीं, यानी ये जो जाते हैं दाई, तबलीग करने वाले, मुबल्लिग, ये कोई आम इंसान नहीं होते, ये अल्लाह के रसूल होते हैं, पैगाम लेकर जाते हैं अल्लाह का, अल्लाह के रसूल होते हैं। तो फिरौन को सीधा मुखातिब होकर इन्होंने क्या कहा, सीधा मुखातिब किया, क्योंकि वो इस वक्त सबसे बड़ा हुक्मरान था, ताकतवर उस जमीन पर कोई और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फिरौन था। यानी पूरी तो यहाँ पर हम मूसा के बारे में यही सुन रहे थे कि उन्होंने अपना तारुफ कराया, मैं मूसा हूँ, रब ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास, यानी रसूल बनाकर मुझे भेजा है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, देखें, मुझे मेरे रब ने भेजा है। क्यों, ये क्या क्या इंपॉर्टेंस बता रहा है कि ये फिरौन क्या कहता था, खुद ही रब बना बैठा था, मैं रब हूं, अना रब हूं, यानी मैं तुम्हारा सबका रब हूं बोल रहा था।
हाँ, लोगों का रब बनकर बैठा हुआ था कि नहीं। इसलिए देखिए मूसा अलैहिस्सलाम जब गए इस राजा के सामने, फिरौन के, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं रब हूं, सॉरी, मैं रब का भेजा गया रसूल हूं। तो मूसा को जरूर सोचना चाहिए था ये कौन सा और रब है, रब तो मैं हूं, ये और कौन सा रब मूसा बता रहा है। तो यहाँ पर ये हकीकत बयान हो रही है। तो यहाँ बताने का मकसद क्या है, रब सिर्फ फिरौन नहीं है, बल्कि पूरी कायनात का रब कौन है, अल्लाह है। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम इन शॉर्ट में फिरौन को बता रहे हैं कि तुम रब नहीं हो, तुम तो आम इंसान हो। रब तो वो है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, वो रब है। तो पूरी कायनात का रब जो है वो मेरा रब है, यानी मूसा का रब है। ये फिरौन के जो झूठे दावे थे ना कि मैं रब हूं, मैं रब हूं, यहाँ पर नफी हो रही है। अल्लाह ताला डिलीट ऑमिट कर रहा है कि वो रब नहीं है तुम्हारा। मूसा ने नरम लेकिन वाजे अंदाज में बात शुरू, क्लियरली शुरू की बात, कोई ढकी छुपी बात भी नहीं थी। पहले तो कहा कि मैं रब का भेजा गया हूं, यानी फिरौन खुद रब है, तो और कौन सा रब आया, मूसा का रब कौन है। और ये देखिए यहाँ पर वाजे करता है, कितनी क्लियर बात करी। न झगड़ा किया उन्होंने, न सख्ती दिखाई, न दादागिरी करी वहां जाकर कि मैं, मुझे मेरे रब ने भेजा है, बल्कि हकीकत बयान करी कि मेरे रब ने मुझे भेजा है। यही अंबिया का हमेशा से तरीका रहा है, यानी हिकमत, हिकमत के साथ, नरमी के साथ दावत को पेश करना। और रिसालत की जिम्मेदारी क्या है, जिसको रिसालत दी जाती है, मैसेज, रिसालत मतलब क्या, किताबें दी जाती हैं अल्लाह की, तो उसको रसूल बोलते हैं। जिसको रिसालत दी जाती है उनको रसूल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनका काम क्या है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, यानी लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, हक बात जो है वो वाजे क्लियर करना लोगों के पास, और लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना, सीधे रास्ते की तरफ बुलाना। ये काम किसका है, रसूलों का है। तो दावत, दीन की बुनियाद अपना तारुफ और मकसद वाजे करना है। दीन की दावत मतलब क्या, ये चीज बताने का मतलब है कि अपना तारुफ भी कराना कि मैं कौन हूं, और मेरा मकसद भी बयान करना है। सबसे पहले अल्लाह की रबूबियत, वाहद, अल्लाह एक है, इस चीज को क्लियर करना लोगों के सामने। और बड़े से बड़े जालिम के सामने भी हक बात कहने से चुकना नहीं, डरना नहीं सामने वाला मेरा क्या करेगा। हाँ, मैं अगर हक बात बोल दूं, सच बात बोल दूं, तो सामने वाला मेरा क्या करेगा, ये सोचकर बहुत लोग सच बात नहीं बोलते, किसी को भी हकीकत नहीं बोलते, डरते हैं। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं वो मुझे क्या बोलेगा, पता नहीं वो मुझे मारेगा क्या नहीं, डर के मारे हक बात हम नहीं करते। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया कि हक बात को डरना नहीं चाहिए बताने के लिए, बल्कि बिना चुके हक बात को बता देना चाहिए। अंबिया का यह हमेशा तरीका रहा है, हिकमत के साथ उन्होंने हक बात वाजे कर दी। असल ताकत किसकी है, दुनिया वालों की नहीं, असल ताकत अल्लाह की है, ना कि इन हुक्मरानों की, जो अपने आप को सुपर डुपर पावर कहते हैं और दुनिया पर रोब चलाते हैं और दुनिया पर जुल्म ढाते हैं। इनका पावर कुछ भी नहीं है अल्लाह के पावर के सामने। आगे चलते हैं 106। قال إن كنت جئت بآية، सॉरी, हाँ, 106। قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है 106 में, कि फिरौन ने फिर क्या कहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे रब ने भेजा है, मैं मूसा हूं और मुझे नबी बनाकर भेजा है, तो फिरौन ने क्या कहा, अगर तुम वाकई नबी हो तो कोई निशानी तो लाए होगे ना, कोई मुआजिजा तो अल्लाह के पास से लाए होगे ना, अगर लाए हो तो पेश करो।
अगर तुम सच्चे हो, तुम नबी सच्चे हो, तो तुम कोई निशानी लेकर आए हो अल्लाह के सामने, अल्लाह के पास से, तो मेरे सामने पेश करो। देखिए तकब्बुरी, देखें ये तकब्बुरी इनकी कितनी, इन राजाओं की देखें। जब हजरत मूसा ने रिसालत का ऐलान किया कि मैं रसूल हूं, तो फिरौन ने फौरन चैलेंज किया इनको। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि तुम रसूल नहीं हो, तुम झूठे हो, तुम नौज बिल्ला झूठे हो, तुम रसूल नहीं हो। फिरौन इन शॉर्ट में कह रहा है कि तुम रसूल कैसे हो सकते हो? अगर रसूल हो तो फिर मैं, मुझे क्या, तुम्हारा मौजजा दिखा दो, कि अल्लाह ने तुम्हें मौजजा कौन सा दिया है, दिखा दो। तो फिरौन ने दलील के तौर पर मौजजा मांगा, यानी प्रूफ के तौर पर मौजजा मांगा। मतलब देखने को क्या लगता है कि फिरौन मुआवजा मांगेगा, मूसा अलैहिस्सलाम मुआवजा दिखाएंगे और फिरौन मान जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये ही इज क्रिटिसाइजिंग मूसा अलैहिस्सलाम। तुम कहां से रसूल हो सकते हो? तुम्हें कहां से अल्लाह भेज सकता है? हाँ, अल्लाह तो इस वक्त मैं हूं यहाँ पर बैठा हुआ। तो ये तकब्बुरी में देखिए बातें इनकी कैसी हैं। लेकिन हकीकत में क्या था, ये फिरौन इनकार कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम का। मतलब प्रूफ, एविडेंस मुझे दिखा दो, ये नहीं बात थी। ये बस क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये मूसा अलैहिस्सलाम को बस हराने की तक ये थी, जिद्दोजहद थी कि तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो सकते। तो वो इनकार था उनका, फिरौन का इनकार करने का अंदाज था। तकब्बुर, आजिजी वाला नहीं था, यानी आजिजी बिल्कुल भी नहीं थी। इनकार ही इनकार था। इसने सच्चाई जानने के लिए नहीं, बल्कि इनकार करने के लिए, झुटलाने के लिए ये बात कही। अल्लाह ताला अपने रसूलों को मुआवजा देता है। हर रसूल को अल्लाह ने मुआवजा दिए। क्यों? क्योंकि हक बात पूरी कर दे ये लोग, लोगों के सामने हक बात पेश कर सकें अच्छी तरह से। तो आप आगे आयत में मूसा के मौजूद हमें दिखाए गए कैसे। ये देखिए यहाँ पर, हक को मानने के लिए दिल का खुला होना जरूरी होता है। देखें यहाँ पर अल्लाह क्या फरमा रहा है कि रसूल को फिरौन ने कहा कि मौजज़ा दिखाओ, लेकिन अल्लाह कहता है हक बात मानने के लिए दिल का खुला होना जरूरी है। मतलब दिल के जो दरवाजे हैं हमारे, खुले होने चाहिए। मीन्स अगर हक बात तुमने सुन ली तो फौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना हक बात बताकर फायदा क्या, बेकार है ना। हक बात बताने के बावजूद भी तुम इनकार करोगे, तो फिर हक बात बताने का फायदा क्या? तो अल्लाह कहता है हक बात सुनने के लिए सबसे पहले दिल के दरवाजे खोल देने चाहिए, खुले रखने चाहिए, जरूरी है ये चीज। और मुआवजा देखने के बाद भी अगर तुम इनकार करते हो, तो फिर तुम तकब्बुर करने वाले होंगे। यानी एक मुआवजा मैंने दिखा दिया, देखे मैं अल्लाह की तरफ से आई हूं, और वो मुआवजा देखने के बाद भी तुमने इनकार किया, तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा। सच बात देखने के बावजूद भी तुमने झुठला दिया, तो अल्लाह का अजाब तो आकर रहेगा। बाद लोग दलील मांगते हैं मगर मानने के लिए नहीं। देखिए बाद लोग, हमारे हमारे आज की बात करती हूं मैं, दलील मांगते हैं। ये बात सच है तो बताओ कुरान में कहाँ है, बताओ हदीसों में कहाँ है। दलील मांगते हैं, एज इफ के वो लोग दलील सुनेंगे और फौरन यकीन कर लेंगे, ईमान लेकर आएंगे, और फौरन बुराई का रास्ता छोड़ देंगे और सही रास्ते पर आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग हक बात सुनने के बाद दलील मांगते हैं, इसका मतलब दाल में कुछ जरूर काला होता है। ये दलील सुनेंगे जरूर, लेकिन ईमान नहीं लाने वाले, तकब्बुर करने वाले लोग हैं। 107 देखें आयत, फअल्का असाहु फइज़ा हिय सुबानुम मुबीन। अब बारी आती है, देखिए उन्होंने दलील मांगी, मुआवजा मांगा ना फिरौन ने। अब मूसा अलैहिस्सलाम मुआवजा दे रहे हैं क्या?
کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے نشانی دکھانے کا کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا، اپنا جو ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ زمین پر ڈال دیا۔ اب سب سے پہلا معجزہ کیا پیش کیا موسیٰ نے؟ اپنا ڈنڈا جو ہاتھ میں تھا، جو پکڑ کر چل رہے تھے، عصا جو تھا، وہ زمین پر ڈال دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ عام سی لکڑی کا عصا تھا، وہ اچانک سے ایک بڑا اژدہا سانپ بن گیا، ثعبان مبین، یعنی اتنا بڑا کھلا حقیقی اژدہا بن گیا۔ لکڑی تھی وہ موسیٰ کی، اور that converted into اژدہا۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ازگر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جو بڑا، سب سے بڑا ہوتا ہے، سانپ۔ تو یہ نہ کوئی جادو تھا نہ دھوکا تھا، بلکہ یہ حقیقی معجزہ تھا، یہ اللہ کے حکم سے بنا ہوا معجزہ تھا۔ یعنی اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ تو کچھ بھی بنا دے گا، پلک جھپکنے کی دیر کچھ بھی بنا دے گا۔ تو ایک لکڑی کو اللہ نے سانپ بنا دیا آنکھوں کے سامنے، لیکن یہ جادو نہیں تھا، اس کو جادو نہیں کہتے، یہ اللہ نے حقیقی بتا دیا۔ تو جادو اور معجزے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جادو آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، اور معجزہ حقیقت، سچ میں ہوتا ہے معجزہ۔ لیکن جادو اور معجزہ دو الگ چیزیں ہیں، اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو اس چیز کو جادوگروں نے سمجھا، جو فرعون کی قوم میں جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ دیکھو بھائی، یہ جو سانپ بنا ہے، اژدہا بنا ہے، یہ حقیقت ہے، سچ ہے یہ۔ کیونکہ یہ جادوگر جانتے ہیں نا جادو کیا چیز ہے، صرف وہ آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں لوگوں کے، اور جادو ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیز جادوگروں نے سمجھی، اور ہم سب جانتے ہیں تمام جادوگر سجدے میں گر گئے تھے، کیا کہہ کر کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ کس کے رب پر؟ موسیٰ کے۔ ان شارٹ میں کیا ہوا کہ ہم فرعون کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں معجزہ انہوں نے سمجھا، یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے، یہ جو سانپ بنا تھا یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، لیکن تکبر جو لوگوں کے اندر تھا، اس تکبر نے اس حقیقت کو سمجھنے نہیں دیا لوگوں کے، یعنی انکار ہی کیا ان لوگوں نے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اور فرعون نے انکار ہی کر دیا، بلکہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا کو انہوں نے جادو کا نام دے دیا، کہا یہ کھلا جادو ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، یہ حقیقت میں سانپ بن گیا تھا، اللہ کا کرشمہ تھا یہ۔ تو آخری یہاں پر آیت ہم اب کرتے ہیں، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، یعنی دوسرا، ایک تو اژدہا سانپ بن گیا، لاٹھی سانپ بن گئی، پھر دوسرا جو معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اپنا ہاتھ تھا، وہ بغلوں میں اپنے ہاتھ ڈال کے نکالے تو ہاتھ نور کی طرف نور ہو گیا، چمکنے لگا، سفید ہو گیا، چمکیلا ہو گیا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ ایک ہاتھ، نارمل ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا، ایسے بغل میں چھپا کر نیچے نکالے تو وہ نورانی ہو گیا، چمکنے لگا، سفید ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ کا کرشمہ تھا۔ اللہ اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے معجزات دے کر۔ کیسے مدد کرتا ہے نبیوں کی؟ تاکہ نبی اپنی حق بات کو لوگوں تک پہنچائے۔ حق جب واضح ہو جائے تو پھر انکار کرنا کیا ہے؟ سخت گمراہی ہے، یعنی پھر انسان صحیح راستہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا اگر انہوں نے یہ معجزات کو دیکھ کر بھی ٹھکرایا تو۔ اللہ کی قدرت کیا ہے
ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کل شعین قدیر ہے۔ تکبر انسان کو سچ کبھی بھی قبول کرنے نہیں دیتی۔ اگر آج بھی ہمارے لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن کی باتوں کو سن کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، تو سوچو کہ اس انسان میں تکبر بھرا ہوا ہے۔ اور تکبر کی حدیث سب کو پتا ہے کہ رائی کے دانے برابر بھی انسان کے اندر تکبر ہوگا تو اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی ناراضگی کی پناہ مانگنی چاہیے ہمیں۔ تکبر نام کی چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ آخر کو جب ہم یہاں پہنچے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یعنی نیکسٹ ویک میں ہم اس کا کنٹینیوشن دیکھیں گے 109 سے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پر آیا ہے، اور ہم آج موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ شروع کیا ہے ہم نے۔ تو یہ جو 13th رکوع ہے، اس میں 2 معجزے ہم نے دیکھے، ایک اژدہا، موسیٰ کی لاٹھی اژدہا بن گئی، اور موسیٰ کا ہاتھ نور سے بھر گیا یعنی سفید ہو گیا، جب بغل سے نکالا تو سفید ہو گیا۔ تو یہ تمام معجزات کیا ہیں؟ ہمارے لیے ہیں، عبرت ہے ہمارے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حق واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ سچے رسول ہیں، اور ان کی باتوں کو ایمان لاؤ، ان کی باتوں پر ایمان لاؤ، اور ان کی پیروی کرو، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے چلے ہم کہ جو کچھ بھی آج ہم نے آیت 13 رکوع 13 میں سنا ہے، ہم کوشش کریں کہ ان آیتوں پر غور کریں، فکر کریں کہ وہ کیسے لوگ تھے جن کے سامنے اللہ نے حق کو واضح کیا، لیکن ان لوگوں نے ٹھکرا دیا اور انکاری بن گئے۔ نعوذ باللہ ہم ایسے لوگ نہ بنیں، بلکہ ہمارے سامنے جب جب حق بات آ جائے ان کو ہم کیا کریں؟ ان کو مانیں، ان پر ایمان لائیں، اور ان کی اطاعت گزاری کریں، اور اپنی زندگی ان کے مطابق چلیں، اور اپنی زندگی ان کے اوپر ڈھالیں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کے راستوں پر، صحیح راستوں کو دیکھیں، اس پر چلنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔